दर्शक बंधु वन नेशन वन इलेक्शन भली आउ एक नियम आनिबा पई जाउछंती भारत सरकार। एक राष्ट्र एक समय ट्रेन बैंकिंग महाकाश रे परीक्षा निरीक्षा एआई ई कॉमर्स सबु क्षेत्र रे समय एक समय देखा मिलिबा बा एक समय याकू नै योजना करुछंती केंद्र सरकार। एथि पई एक ड्राफ्ट रूल मध्य प्रस्तुत होईछि। आसंता फेब्रुआरी 14 तारीख मध्य समस्त सेवा प्रदानकारी संस्था शिल्प विशेषज्ञ साधारण व्यक्तिविशेष निज निजर मतामत रखिबा पई कंज्यूमर अफेयर्स पक्षरु निवेदन करा जायछि। संपृक्त मंत्रालय पक्षरु खोला जायतिबा वेबसाइट रे ए नै जे केहि भी चाहिबे निजर मत रखि पारिबे। जे प्रकृति रे केंद्र सरकार जो निष्पत्ति नबा पई जाउछंती जे एक देश एक समय ये केदुर जुक्तियुक्त बा यथार्थ अछि आवश्यकता अछि। देश रे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बा आईएसटी आमे जाहाको कहउछे ए व्यवस्था सत्वे जीपीएस सैटेलाइट द्वारा निर्णय करा जाउथिबा समय को देशर विभिन्न स्थान रे व्यवहार करा जाउछि। तेणु आगकू जीपीएस सैटेलाइट टाइम नुहे आगामी किछि मास मध्यरे परिवर्तन होई पारे नियम। एणिकी फरीदाबाद रे नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी रु समय निर्धारण हेबा पई योजना रहिछि। यह गोटिए देश पई गोटिए समय ही निर्धारण करिब। नेविक समय जहां निर्धारण हेबो ताकू ऑप्टिक फाइबर लिंक रे अहमदाबाद बेंगलुरु भुवनेश्वर एवं गुवाहाटी रे था ऑटोमिक क्लॉक को पठाजिबो। भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो पक्षरु होईछि रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जहां को कहा जाउछि नेविक बा नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन याकू कहा जाउछि। एभली हे आउ विदेशी सैटेलाइट उपरे निर्भर करिबा पई पड़िबो नाही। दर्शक बंधु एथि सहित जातीय सुरक्षा रे मध्य कौनसी विपद रहिबो नाही। पावर ग्रिड टेलीकम्युनिकेशन बैंकिंग प्रतिरक्षा आदि क्षेत्र रे विश्वसनीयता मध्य वृद्धि पाइबो। तो कहीं की एक राष्ट्र एक समय आवश्यकता अछि। वर्तमान समय रे अनेक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बा टेलीकॉम सेवा प्रदानकारी संस्था एवं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बा आईएसटी बदल रे जीपीएस समय व्यवहार करुछंती। फलरे यहा साइबर सिक्यूरिटी क्षेत्र में अनेक विपद आनी पहुंचाइबार मध्य संभावना रही। जीपीएस टाइमिंग भारत प्रति कोण अनुकोण में किसी माइक्रो सेकेंड कम बेसी रहिबो। फल साइबर सिक्यूरिटी क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि करिबो। एमिति कि टेलीकॉम भित्तिभूमि उपरे मध्य यार प्रभाव रहिबो। सेपरी कौनसी डिजिटल डिवाइस किंबा कम्युनिकेशन नेटवर्क उपरे मध्य आईएसटी टाइम व्यवहार जो प्रभाव रहुछि। खाली एतिक नुहे रेल सेवा सरकारी कार्य सरकारी सेवा बैंकिंग ई कॉमर्स सबु क्षेत्र में उपभोक्ता समय बहु गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दर्शक बंधु एथिपाई रहिछि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम बा आईएसटी जहां को आमे कहूछे। हेले एई आईएसटी जेहेतु इंग्रेज शासन समय प्रचलित वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई महाकाश विज्ञान भली क्षेत्र में नानो सेकेंड मध्य बहु गुरुत्व बहन करुछि। बेस गुरुत्वपूर्ण साइंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नानो सेकेंड व्यवहार हुए। तेणु एई दृष्टि गोटे एकक समय रहिले कौनसी असुविधा हेबो नाही बोली विशेषज्ञ मत। 2017 रे विज्ञान कारीगरी मंत्रालय पक्षरु एक कमिटी गठन करा जाई एक राष्ट्र एक समय उपरे आलोचना पर्यालोचना जारी रही। आलोचना करने विस्तृत भाव में अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती महाकाश विज्ञानी डॉक्टर शुभेन्दु पट्टनायक। डॉक्टर पट्टनायक आपको स्वागत। डॉक्टर पट्टनायक वन नेशन वन इलेक्शन एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जहां हुए तो केंद्र सरकार या पर आलोचना चली परिप्रेक्षी में वन नेशन वन टाइम यार आवश्यकता केते कौन चर्चा आलोचना या पर होउछि एवं जदि याकू कार्यकारी करा जाउछि आर प्रक्रिया केमति रहइबो। देखंतु आम राष्ट्र रे बा आम भारत रे वर्तमान आमे मुख्यतः इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्यवहार करूछु जोटा साधारण लोकन पे आमे जतले जाउछु बाहर को बा गोटे घंटा व्यवहार करूछु हले आमे भारतीय समय व्यवहार करूछु जोटा कि हमर भारत रे मझी दे जाइथिबा गोटे मेरिडियन रो समय ऊपर निर्भर करे। तो सेति पे का हमर देखिए सूर्य उदय पूर्व दिगरे बा आसाम रे बहुत जल्दी उठला बेले बॉम्बे भलिया जोटा पश्चिम रही अन्य डेरी रे होउची। तो एटा पे का हमको तो निश्चित भाव असुविधा होउची जोटा वन नेशन वन टाइम कथा आपण आसुचंती सेटा प्रकृति रे साधारण लोकंग ପାଇଁ कार वर्तमान तार महत्व बुझिबा टे कष्ट हो। किंतु आगामी 10 वर्ष बा 15 वर्ष बेले करे जेते बेले आमे संपूर्ण भाव में निर्भरशील हो जिबा कंप्यूटर उपरे इंटेलिजेंस एआई उपरे सेते बेले यार महत्व बहुत माइक्रो सेकेंड जतले गुरुत्व
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢିଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ସଠିକ ନ କରିବା ହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତିକି ଉଡାଜାହାଜ ହଉ ବା ରକେଟ ପଠେଇବା ହଉ ବା ଯୋଉଥିରେ ହଉ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଜିପିଏସ୍ ର ସମୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକେସନ ଖୋଜୁଛେ ବା କୋଉଠି ଗାଡିରେ ଯାଉଛେ ସବୁଗୁଡିକ ଜିପିଏସ୍ ଆମେ କରୁଛେ, ଯୋଉଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେରିକାର ଉପଗ୍ରହକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିଛି ନିକଟରେ ନାଭିକ ସିଷ୍ଟମରେ, ହୁଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆଟମିକ କ୍ଲକ୍ ରଖାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବହୁତ ଆକୁରେଟ ଏବଂ ଯାହାକି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଏଇ ଆଟମିକ କ୍ଲକ୍ ଏବଂ ନାଭିକ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଯାଇଛି ମହାକାଶ ରହିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଗୋଟିଏ ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଜିପିଏସ୍ ସମୟ, ଆଇଏସଟି ସମୟ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏଗୁଡିକରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଫରକ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏପରିକି ଆମର ଯୋଉ ଆଟମିକ କ୍ଲକ୍ ଟି ବା ଆଟମିକ ଘଡିଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର 1000 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁରେଟଲି ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ମହାକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜିପିଏସ୍ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିପିଏସ୍ ବଦଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନାଭିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜିପିଏସ୍ ର ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆମେ ପାଇଲେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରାଯାଇ ଭାରତୀୟ ନାଭିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ଜିପିଏସ୍ ସିରିଜରେ ଗୁଡିଏ ଉପଗ୍ରହ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଜିପିଏସ୍ ଭଳି ନାଭିକ ସିଷ୍ଟମର ଆମର 2ଟି ନାଭିକ ଉପଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇଛି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2-3ଟି ସେଇଭଳି ଉପଗ୍ରହ ପଠାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଜିପିଏସ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିପ୍ଲେସ କରିଦିଆଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଭାରତରେ ରହି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାଭିକ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ତ ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିବ ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯିବାର ଯୋଉ ଡର ରହୁଛି ତାହା ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମରି ଡାଟାରେ ହେଇକି ରହିବ। କାରଣ ଜିପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶେଷ ସାଧାରଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆସିବା ମଧ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜିପିଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଖାସ କରି ଆମେରିକାର ଇଏ ସାଟେଲାଇଟ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ୟା ପାଇଁ କେତେ ସମ୍ବଳ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ? ସମ୍ବଳ ତ ଏକା ଭାବରେ କହିବା ନୁହେଁ, କେବଳ ତ ଭାରତ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ହଁ, ଆମର ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଟେଲିକମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ କି ଜିପିଏସ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ପଇସା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା କିଛି କମ ପଇସା ନୁହେଁ, କାରଣ ଜିପିଏସ୍ ଯେ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁକା କେତେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବଳ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିପିଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରା, ଏପରିକି ରେଳ ଚଳାଚଳ, ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନ ଚଳେଇବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆମ ନାଭିକ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ସାଟେଲାଇଟ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଟା ଆମର ଭାରତରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଟେଲିକମ ସେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିକମ ସେବା ଯୋଗଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କେବଳ ଯେ ସମୟଟା ଗୋଟେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, ୟୁନିଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଆମର ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆର୍ଥିକ ବଚତ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ ଆମ ଯେମିତି ଭାରତରେ ବୋଲି ଆମେ ଆମେରିକାର କହିପାରିବା। ଜିପିଏସ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ବା ଆମେ ଯେମିତି ଜିପିଏସ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯଦି ନେଭିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭାରତଠୁ ନେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ନାଭିକ 2ଟି ଯାଇଛି ହଁ, ସେଇଟା ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ପାଖାପାଖି 1500 କିଲୋମିଟର ଏରିଆକୁ କଭର କରିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଜିପିଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛି, ତାର ପୃଥିବୀ ଯାକ ମାନେ ଏତେ ସାଟେଲାଇଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଜିପିଏସ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କରିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିବ, 5-10 ବର୍ଷ ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ। ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 1500 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ ର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯୋଗେଇ ପାରିବା ଏ ସେବା। ତାକୁ ପୁଣି ୟୁନିଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ସିଷ୍ଟମାଟିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହୁଏତ ଯଦି ଠିକ ଚାଲିଲା, ଭାରତ ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ପେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରେ ହୁଏତ ସେଇ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାଭିକର କାମ କେମିତି କଣ ରହିବ, ବା ଆମେ ତ ଜିପିଏସ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ,
किंतु नाभिक जेहेतु वर्तमान आसुची भारतीय सैटेलाइट याकू किभली भाबरे यार प्रक्रिया रहिबो एवं कुहा जाउची कि 2017 रु एक देश एक टाइम याकू नै आलोचना पर्यालोचना ये जारी रहिछि। प्रथम कथा है आमर जो एक देश एक समय कथा उठी ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଭିକ ଥ୍ରୁରେ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି ସମୟର କିଛି ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଠିକ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିପିଏସ ରୁ ନାଭିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ହବ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ତା ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିପାରିବେନି କାରଣ ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯିବ ସେଇ ଟାୱାର ରହିବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ହେଇଯିବ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା କିଛି ହବନି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାଭିକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ଅନ୍ୟ ଜିପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି କାରଣ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ର କେତେ ଗୁଡେ ଗାଡିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାର ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବଡ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ କରିବାର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି डॉक्टर पटनायक आउ एक प्रश्न रही जे जो एटॉमिक क्लॉक कथा कुआ जाउछि खास करी बेंगलोर रे गुवाहाटी रे भुवनेश्वर रे अछि याकू केमती ऑपरेट करा जाउछि एवं नाभिक जदी आसुछि ताहले नाभिक को किबळी भाबरे एथिरे काम करा जिवो पूरा प्रक्रिया केमती कोन रहिबो देखंतु हमर एकाठी समय करिया पे आपण देखिबे जदी वर्तमान मोबाइल फोन टे नै जिवे मोबाइल फोन ने आपण समयटे पाउछंती जोटा कि ऑटोमेटिकली आपनकर समय आसी जाउछि तो सेही जो समयटा सेमान नउछंती सेमाने जीपीएस से जहाँ समय होछि एटी सेही समय रहिछि किंतु आ गोटे कथा रहउछि वर्तमान हमर जीपीएस रो एठी की पहुंचिया पे मध्य किछि सेकेंड्स रो फरक रहउछि तो सेही जो सिस्टम को हम चलेया पे गाहले हमर भारत रो विभिन्न स्थान रे एटॉमिक क्लॉक सहित ताको सिंक्रोनाइज करिया पड़ो मिसेबा को पड़िबो तो सेथिबे का जो सिग्नल आसीबो हमर नाभिक उपग्रह रु ताहा हम देशर विभिन्न स्थान जो एटॉमिक क्लॉक रहिछि ताको सिंक्रोनाइज कर दिया जीवो फाइबर ऑप्टिक्स द्वारा फाइबर ऑप्टिक्स हेले हमर तक्षण सब जगह को इनफॉरमेशन चली जीवो और सब जगह रे समान रहिबो कोठी फरक होबनी त सेही भुवनेश्वर जो क्लॉक टी अछि ताको जो माने व्यवहार करिवे जो टेलीकॉम वाले तो तांकर जो समय हबो गुवाहाटी जो थिबो सेमानकर मध्ये सेही समय माने पाइबे कोन सारा भारत रे इटा धीरे धीरे बिछेई दिया जीवो एवं जोटा कि व्यवहार करी आमे गोटिए देश रे गोटिए राष्ट्र रे गोटिए समय जोटा कि समय कहले आमे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अछि किंतु हमर इटा एक्यूरेट टू द 1000th ऑफ ए सेकंड माने गोटे सेकंड रो 1000 भाग रो 1 भाग रो एक्यूरेसी आमे पाई जीवा सब डिवाइस रे आपनकर कंप्यूटर जो समय रहइबो मोबाइल ले से समय रहइबो हाथ घड़ी मध्ये से समय माने सेटा निश्चित भाबे गोटे बहुत कहले जे फाइबर ऑप्टिकल केबल द्वारा जेहेतु याकू संपूर्ण भाबरे परिचालना करा जिवो वर्षा पवन बात्या ए समय कोनसी बाधा विघ्न समिति सृष्टि होई पारे की ना सेटा माने एभलिया जो गुडा एक्यूरेसी जिंस पइका सब बेले अल्टरनेटिव केबल्स थाए अल्टरनेटिव जोगाजोग सिस्टम मध्ये रखा जाय विभिन्न जगह को विभिन्न माध्यम रे जोगाजोग करथे एगुडी को फाइबर ऑप्टिक्स गुडी को साधारणतः माटी तळे रहइबो किंतु तथापि भी तार केते खराब होरा भांगिबार संभावना रहिछि किंतु सेगुडी को हेले तार विकल्प बा सब्स्टिट्यूट व्यवस्था मध्ये करा जायथिबो निश्चित भाव करा जिवो एटा तो एबे माने आरंभ करा जिवो योजना रहिछि किंतु एई सबटा प्रक्रियाटा पूरा संपूर्ण करिया पे हुए तो बोधे 5 रु 10 वर्ष समय लागिवो इमिडिएटली तो हेई परिबो नाही किंतु से गोटे निष्पत्ति निया गला परे प्रथमे तार जो इंफ्रास्ट्रक्चर करिया को पड़िबो तार एबे तो डॉक्टर पटनायक जनसाधारण को पे छाड़ी दिया जाइछि खास करी वन नेशन वन टाइम जहा कुनी आलोचना चर्चा हवा आवश्यकता रही एवं जेहेतु कह जाउछि कि साधारण लोक माने मध्य निजर मत रखि पारिबे जे यार आवश्यकता केते अछि एवं परवर्त समय ये जदि लागू होछि ताल जीपीएस बदले रे आमे माने नाभिक सिस्टम भारतीय सैटेलाइट व्यवहार करि पारिबा एवं निजर जो टाइम कथा कह जाउछि ताको व्यवहार करि पारिबा एवं कोना कोटी साइबर सिक्युरिटी क्षेत्र रे आमे टिका आगु को बढ़िबा बहुत बहुत धन्यवाद आपन समय एवं आलोचना पाई।